no kwa no nam oni mpanfo akuku damienu eka ne ho Prophet Adam Moses ye ka se ye ka ne ho asem a ye nkone ana afi so Prophet Samson Osei mensa aka empanifo yi e wo fidua mu a nyankopon asempa ena omode ebre me nu mienu ene anwumre me bo awuram e wo studio B na makwa akoma mpanifo akwa mpanifo asundie amen na mumpo mutesei said ye no atiefo na ye krado adwumwe di twagu ya pe na ye hu se krofo agidifo no aka mo ho a mo di nyame asem no ba abedan nyamemba nyamemba nso aye krado se wo beti o nti Prophet Samson Owusu papa so mu e wo studio bi mami na atiefo aye krado na yenko menua Enoch medawase nso medawase onyankopon onye okese pa amen yeda adofo ene anuanom nyina ase se edo ne brei adofo ene anuanom me papa nom me nuanom yedi ahyiamu na yete ye fidie ho se yetie hour of salvation no kwale gidi asore ne fa ewo sunyane Wednesday market achi ho se omo agebre na omo betie onyankopon ti asefo na anu mu asem yede ebre oman Ghana sabre mesre akra ne adofo nyina okra bia otemene no se okutafo no a omo wura Facebook mai Facebook live obehu ye wo ho omo evangelist Samson Owusu uko Facebook ye handle no evangelist Samson Owusu oba obehu de koso obehu se Echagu live ewo ho enti bomodia na so data me pa cho memfa ni agro enkwaje na aba ofie na no na bowuram ewo Facebook evangelist Samson Owusu ne handle eno no obo ewuram wo ha so betumi ahwe no live nyame asem no na Echagu no pese akra ewo all over the world obia enya asem ni bi etie na wode handle no atudwa no koso live enti me pa chewa bowuram na answer na no prophet me memfa o number no entudwa ebia obi be pese ofre na obo mpaye emana na se wo hia mo bia na obi nso bia na pese one true faith eba besum enti ofle number ya yibetumi amane directions no na waba ene yenso aba besum ana pese oba mpaye bo number no 0245 262629 number here there 0245 262629 papa sumami momo yakasa nyankopon ye na do ye ehoda amen momo akrati ase nyina kasa Ewrade ye na do ye ehoda amen edika ye beda Ewrade nyankopon ase nokwasem se aye ne pe na dom ni mobro hu nti na ye da so ti ase ebradu se ye di onyankopon asem no eba na ansa na onyame asem no kura beba no menua Enoch e wo mpanyi bi a wo se mitumi tia wo mo ansa na onyankopon anu asem no ba fi se ena ne di kan a ye di ahwemu wa CSFM enti se yankai sa mpanimfo yi a na mo so ama yan so ene da ye gina fidie so nye kasa na ye tiafo enti no machia aye senior apostle John Owusu Echan ona no kware gidi asafo nyina aye ne dia esini na so sesofo panyini na machia me regional pastor apostle Peter Dominic Osei na machia me ankasa me papa prekope district pastor Sunyan district pastor Daniel Ofosu miwia menso ha aye bona hafai district pastors menu na etire yi a nya wo mo wa ha enti machia me papa district pastor John Ampedu Antwi owachira ase chira district pastor na miwia macham papa me fa ne na ase edifu nwumam ene nsenkan nwumam okuma ase zonal pastor
Pastor Isaac Mensa edin adodo na atade nimu no e wo no kware gidi sumi ene alaji metia me papa pa metia me ankasa me master Philip Mpiani ye fe no Watuba metia no matia ene anwanom ne adofo na matia Sunyane district mpanifo nyina ebere nti se ka se ebo ne baako a adaje bebo ti Sunyane district mpanifo masenka fo panyi Samuel Akoto badifo panyi Benjamin Ankama beba Sunyane branch soso a eya osofo Joseph Brinya metia no pi na matia me Deacon Daniel Apia na me wi matia me elder na matia nyame adofo nyina se asumdio amen na ansa na nyame asem ne beba no wese se yenua difo Moses emfa empabo enhye asem no ase ebo mpaye tumi nyina hine no wawrate wawu tumi bru tumi nyina so braso sa onku a edi wanu asam bebre oman no ma onkonkron tumi na subrade nyina so befa asem no mu okra bi obetie no onya nkwa na opie wonu manyamu a yanya yiraba we na yesre odoba Yesu di munti amen amen momi ankase Nyankopon ye na do ye hoda amen doni bre woni no kwali gidi ya sori na asia me ka obiam se dwumadie edin the hour of salvation nti doni bre a obete se memenda beduru na onko awa ne kwala gidi fo e wo fidie yusu hunu se ye twon e de wakonkwagiem nti ene Onyankopon anu mu asem a edikan a ye de ba e wo Cheers FM no ye kasa fa enkwagye ho empampi no enkwagye ayade bia menka ne se e kristofo eye yabotaye ba kopa e wo nyame mu so kra bia se obedi Nyankopon achi a e wo se onyani da so bi se osum nyame e de apɛ enkwagye na enkwagye aye ka na asemi obebu sa se ma de na manya sa enkwagye yi na anamo ba na mintuo na de makopie sa enkwagye yi mu na ho amukura na enkwagye yi ewo onyame o ma yenti ase da amen ya de Bible e ba be kira adofo se uji Yesu Kristo di a Onyankopon tiasefo ne ba osu bedi na chi a ma enkwagye enye obotaye etoso mienu sane be ya onyame a wo se wo som no Christ a wo si wudi na chie no ebeba emfaso papa ede ama wo no kwasem nie asem ba ko a meta kapa ne se obi ba asasi so na se wanhu na urade a no kwasem nie wabese ne bre enti adoni bre da so tiase ye won kwan ye wa hoden ye wa home e wo se hwehwe Onyankopon tiasefo no wo me akase Onyankopon ye na do ye ho da amen sabre enane bre di kan ya me ne wahia nti no e wo se metumi de enchia a efi na Nyankopon Christ enchan edema wo yan hwe twa asem ni mo Galatians chapter 1 verse 1 Galatians chapter 1 verse 1 ose enchia enti okra bia enane de wutie me our Cheers FM 100.5 now share mo Facebook live evangelist Samson Owusu no mede osoro enchia edema wo wase Paul a enfri nipa enti ena me osomafo Samson a enfri nipa nanso enam onipa bi so nanso anam onipa bi so na mum enam Yesu Kristo ni agya Nyankopon a wonyane no firi awufuo mu na mum enam Yesu Kristo ni ye Nyankopon a onyane no firi awufuo mu no enso a me ye osomafo a edoni bre me no mo kase wa ye me osomafo eni enuanu a wo ka me ho nyina eni me nuanu a na ye de ahyiamu a mo ka me ho edi koma Galatia asafo no ahodo me de ma wiase amansa nyinara me de ma Ghana ma nyina adom me de ma obia watwea pi na fidie etie Cheers FM 100.5 se wase adom sa Onyankopon adom eni asumdue Onyankopon asumdue enfiri agya Nyankopon Yesu Kristo mu enfiri yen agya Nyankopon enkadofo nyina amen sabre bre waso ase na tie me nokwasem ni enkwagya yade a ehia nyamesomfo sa enti odofo a utie me nyamesom a wusum nyina bomode nse ebekwa akowie enkwagye hallelujah amen enti yen fa ya asem ne fa mfiri Yohane asempa timi ansanche mo ye dunsia asampa no se de Yohane kyerema ye no
etie me senchemo ye edunsia Yohane say na said the Onyankopon do wiase ni onyame ọma enti ase da Amen. me nua dofo a wutie me onyankopon odo brother sister wutie me onyankopon odo e ma ne ma wadwene mu da se na je kwapa onyankopon na yesom no onno da na onyankopon say me kan cha se odo na sanye onyankopon odo wiase eniye se ode ne ba kro wo no maye se ode ne doba a owo no kro no maye na obi abegye die no se obi gye ne doba kro Jesus Christ Yesu Kristo idia onyira nokwasem na obenya de ai dankwa hallelujah amen na we kire se nkwagye ya pei onyankopon asa na de san nkwagye we asie ne doba Yesu Kristo mu ento kra bia obeso osum nyame nya nkwagye bia no awasa utumiji ye na je kwapa Yesu Kristo adie sa ebise nyankopon aseda ade enkwagye agina Yesu Kristo mu nokwasem enti odofo bia wo pese utua na maba Yesu Kristo nkyɛn no na oba nyankopon nkyɛn na nam ne so na utumi anya nkwagye no awasa ogi Yesu Kristo die onyame ọma enti ase da amen eno ne obi a ofiri wiase aba onyankopon mu step a edikan se wanji Yesu Kristo ani na wanji na sempa ya ni na se wanji Yesu Kristo ni ani na chi a na unyame somo no na unya nsase nokwasem nyame on kai da Amen. se odi na asem ni bia na afei agensa kire bia ba wakomam Nokwasem. se obepa wiase achi wobepa wo ho achi na wo ne Christ ababe nante Nokwasem. enti onyankopon aka kire yen se wode nkwagye bi awura ye na je kwapa Yesu Kristo mu na obi agye ne di se obi gye Yesu Kristo di a onyira wonyina obenya dankwa na obenya dankwa sa enti asema onyankopon kai eye nokre se me pese menya nkwagye a je se me di Yesu Kristo di de di kan yakọ ya asem bi our 2 Samuel chapter 7 verses number 28 2 Samuel chapter 7 verse number 28 was na afei enti bible so do fa wutie mi afei Awurade Nyankopon ye na awurade Nyankopon no wa ne Onyankopon onyankopon adofo ya som no ono anko anu onyankopon na wonsam ye no kre na onyankopon ansem a waka no twensem ni nyina e no kre na wode adepai ahye no nko abo hallelujah amen onyankopon ansem a oka se wode enkwagye bia se na je kwapa Jesus Christ mu no bible say men kan chapter 4 nyame say onyame asem a oka no e no kre Nokwasem eti sabahwehwe Yesu Kristo na wadi na chi a na wagina dia ampa se obenya enkwagye e woni mu onyankopon ni me ne umienu hwamada na ode bosansem ye hyama me ne umienu se ye gi nyankopon ne ba no Jesus Christ ni dia ye benya nkwagye amen eti wase asem we e no kre Nokwasem nyame ma yenti ase da Amen. eti do fa utie me brother utie me sister utie me adanti na onyame som e ya kyesa adanti na ugidi aso nyankopon mu no o ya ma na kyesa doni bra utie ase utie me nkan me do fa utie me nanya gidi afofo be onyankopon mu se onyankopon no ni mu na nkwagye wo amen hallelujah amen yenti sa kenkan John woman eba na John 1 verse 4 ne ba na o se ni mu na nkwa wo na sa nkwa so ni nipa han yenti se ubetumi anya wo achi mu nkwa na onya mu nkwagye a o Yesu Kristo mu nyakopon so me ate asese ne bo sansam ye no kure yenti wasem no me ne bo sase ya gi Yesu Kristo di ebenya nkwagye amen yenti osomafo Paul ti asem ya ene o ka asem e wo Romans chapter 1 verse 16 Romans chapter 1 verses number 16 kenka bible eda Onyankopon nam Kristo Yesu so odo fa utie me Romans chapter 1 verse 16 Romans chapter 1 verse number 16 kenkan was nkwagye anam gidie so ba hallelujah amen sha uji onyankopon di a odo fo se ne trense no ma yate ase no enkwagye di atire sha uji onyankopon chasefo ne ba Jesus Christ ni di a enkwagye bi ebetumi anamu aba nokwasem na se enkwagye bi betumi anamu aba je se bi nyankopon asem ye kyerɛkyerɛw amen anamo ne bra bi a wasa bo Nokwasem ansa na watumi akopie sa nkwagye ni mu Saudi nyankopon di a eye first step Nokwasem na wonya nwie ye nyame ma nti ase da amen Saudi Yesu Kristo di a me se eye first step Nokwasem na wonya nwie ye e wase atumi de ensem bi kyerɛw
ɛfa Christ a wabɛgye na die no ho anabontu a wɔsɛ tuo na de wakɔ akɔpie nkwagye no mu yɛnti as Paul bɛka sɛ me Romans 1:16 no wɔsɛ mani wu nsampa no ho yɛnti ɛdɔ ne bra me na wɔka sɛ yi ɛnam gyidie me na Yesu Kristo mu nti mani wu Nyankopɔn asɛmpa no ho ɛfiri sɛ ɛyɛ Nyankopɔn tumi a wɔde kɔ nkwagye mu asɛmpa a meka kyerɛ wo na bɛhwɛ ɔbrabɔ gye na wafa na wɔde ayɛ adwuma sɛneɛ sɛ no ɛnsɛm a me ne wobɛkan a me ne wokan ɛbɛgye nti watutu na ma wade wakɔwura saa nkwagye a me ne woka ho asɛm no mu wɔsɛ ɛyɛ Nyankopɔn tumi a wɔde gye kɔ nkwagye no mu enti ɛnsɛmpa a me ne wokan ne nea mebɛkyerɛkyerɛ wo yi ɛwɔ Christ a wagye na di akyi no ɛgyegyew anantew atenetene ɛde wakɔ akɔwura nkwagye no mu ɛma wɔn a wɔgye die enti wo a wagye Yesu Kristo di no ɛnsɛmpa a me ne wokan no ɛbɛtenetene ama wo a wagye adie atumi anya nkwagyeɛ kenka Bible wɔsɛ Yudafoɔ akane no wɔsɛ Yudafoɔ kane Helafoɔ ɛne Helafoɔ nso ɛfiri sɛ emu na wɔn yi Nyankopɔn ti ne adi firi gyidie mu kɔ gyidie mu saa asɛmpa yi a me ne wokan ɛnum na me ba bɛyi Onyankopɔn ti ne adi bia ɛde akyerɛ wo amen ɛwɔ Nyankopɔn dɔba Yesu Kristo mu a wagye na die amen sɛ wogye Yesu Kristo di a ɛwɔ sɛ obi tumi ɛka Nyankopɔn ho asɛmpa bi kyerɛ wo na ɔkyerɛkyerɛ na ɔgyegye wo taataa ɛde kɔwura Nyankopɔn nkwagye no mu enti asɛmpa me kan me bɛkyerɛ ɔtene ne bere bi a wɔsɛ wotumi bɔ na watumi atɔ ne mo akɔwura nkwagye no mu amen enti asɛm na ɛgyegye wo taataa ɛde wakɔwura nkwagye mu ɛnam tene mu kenka Bible sɛdeɛ ɔtwerɛ sɛ enti Bible sɛ watwerɛ asɛm wɔ twerɛnsɛm no mu sɛ deɛ ɔtene ne firi gyidie no mu bɛnya sɛ wogye Yesu Kristo di a ɛgye sɛ wobɔ brabɔtene ne bi na sɛ wobɔ brabɔtene ne di a ɛnyɛ gyidie a wonya no wɔ Yesu Kristo mu no wonam saa gyidie no so ɛne abrabɔtene a bɛbɔ no so wobɛnya nkwagyeɛ amen hallelujah amen ɔdɔfo a wotie me sɛ wogye Yesu Kristo di a wonwieyɛ mɛsɛ sɛ wogye Yesu Kristo di a na wonwieyɛ ɛwɔ sɛ wotumi tu anamɔ bi ɛno ne tene ne berɛ a meba bɛkyerɛ Onyankopɔn asɛm no enti bɛrɛ wɔso ase na tie me na yɛnsua twerɛnsɛm no sɛdeɛ ɛsi ɛkasa fa ɛfiri sɛ ɛdɔ ne berɛ mu nnipa gu nsɔre dɛm wɔfiri sɛ wɔsom Nyame nanso so ɛnkyerɛkyerɛ papa a bɛde nnipa bɛkɔ akɔwura nkwagye mu no ɛnkyerɛkyerɛ papa no abɔ nnipa enti ase agye Yesu Kristo adi nanso so anamɔntu a yɛtuo no ɛntumi fa yɛn kɔwura nkwagye mu hallelujah amen enti ɛnhyia no sɛ ɛne ahome da yi wone nokwade gyidi asɔle a ɛwɔ sunyane vɛn a akyiri hɔ yɛde ahyia mu sɛ Onyankopɔn fa yɛ so na Yesu wagye na di akyiri no yɛakyerɛ kwampa bi no afa so yɛakyerɛ ɔtene ne berɛ bi na wanam so na watumi akɔ akɔwura nkwagye mu hallelujah enti wɔakyerɛ sɛ ɛwɔ nipa biara wo nkwagye mu no tene ne yadeɛ ɛho hia paa asɛm a Bible kan kyerɛ sɛ nipa biara sɛ wo sɛ wohwehwɛ nkwagyeɛ a Onyankopɔn a wo sɛ wosom no bɛba Christ a wo sɛ wogye n'akyi a ɛwo sɛ tumi ma tene ne ɛho hia wo hallelujah amen yɛnti ɔsomafoɔ Paul bɛka asɛm bi ɛwɔ 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 no Korintofoɔ nwoma edi kan etie yɛn nsia ne nkyɛmu ayɛ nkron kenka Bible ɔsoro asɛm ne sɛ tene ne ho hia yie yɛnti sɛdeɛ medi kan ka kyerɛ wo no sɛ wo sɛ wobɛsom Nyankopɔn apɛ nkwagyeɛ nko adeɛ a wɔ sɛ ɔma tene ne ho hia wo nokwasɛm brother wotie me sister wotie me mɛbrɛ wotie me papa wotie me aberanteɛ babaawa sɛ wo sɛ wobɛsom Kristo na sɛ wopɛ nkwagyeɛ nko adeɛ a wɔ sɛ tumi ma tene ne ɛbrɛ ɛho ehia wo rɔfa wotie me yɛnsom Nyame mfa mpɛ nkwagyeɛ saa eti sɛ wo sɛ wobɛsom Nyame ade apɛ nkwagyeɛ deɛ a ɔdɔfo ma tene ne ho hia wo eti Paul bɛka asɛm bi anaasɛ monim sɛ wɔn a wɔntene no renya Onyankopɔn ahenni mu enti Bible sɛ mimi sɛ ɔkra bia wotie me sɛ enti anaasɛ wonim sɛ sɛ obi te wiase na sɛ ɔsɛ ɔpɛ Kristo mu nkwagyeɛ sɛ obi te wiase na ɔsɛ ɔsom yɛnagye nkwapa Jesus Christ yi na sɛ ɔde akɔwura nkwagyeɛ mu a wonim sɛ sɛ woammɔ brabɔtene a wontumi ɛnkɔwura Christ n'ahenni anim momma wɔn daadaa mo wonim sɛ wontumi nkɔwura Yesu Kristo nkwagyeɛ no mu eti ɔsɛ sɛ wokyerɛ mi a ɛma obi anyɛ dɛn ɛnnaadaa bra ɛma obi annaadaa sɛ Nyame som ɛnoa ne wakoma mu hallelujah amen sister wotie me ɛma obi annaadaa ɛmfa brada bi ɛntoto ɛnka nkyɛw sɛ Nyame som ɛnoa ne wakoma mu na Christ yi wɔde adom bi na ɛbɛgye yɛn hallelujah amen nkwagyeɛ da no adom bi abie o
wadom bre no bra la woni me kasa wutie wadom bre no anie adoni bra wutie nyankopɔ asa ne wodom bre hallelujah Amen. eti mo bia na da se nyamesom enu ane wakomam hallelujah Amen. saudi Yesu Kristo dia wasa utimi edi enwuma bi tatoa Nokore. hey shase mo James chapter 2 verse 14 James chapter 2 verse number 14. kenka babwe Wose gidie ankwani mu no enim faso. hallelujah Amen. eti se ya se wadi Yesu Kristo adi wo pankwagea Bible si gidie bi wo hono mu a emfa wo konkwagea mu edi se enwuma ye dai eka ho enti adoni bre sa anwuma na mene wo eba besua na yesua no twensem Nyankopɔn asɛm de atenetene yɛn Nokwasem. yɛsi yɛsom nyame na so enwuma bi hono mu a ensan fata Kristofo Nokwasem. sɛ mentumi amfa Onyankopɔn asɛm wei na nyame amakwan amfa me mu amfa asɛm wei amrɛ wo a wonam sa anwuma wei mu saa na wawu na wonya nkwagye eti sɛ wodi Yesu Kristo di a wo sɛ enwuma bi so yɛ de ɛka ho Nokwasem. na tumi di wakɔ akɔwura nkwagye Amen. enti gidi a enwuma animu no entumi fa wo kɔ nkwagye Enuanom. Bible si wa otie mi wo yɛ me nua Se obi ka se wo gidie so obi ka sɛ wodi Yesu Kristo adi na oni nanso oni nnwuma na sɛ wantumi ammɔ bra bi amfa nnwuma bi anyestify amprove ankyerɛ nipa ne Nyankopɔn sɛ wagye Yesu Kristo di nti ɔbɔ bra bi de akɔwura nkwagye mu a mfaso bɛn na wom. Bible si yɛmisa sɛ mfasoɔ bɛn na wom Gidie betimi agye na. wɔse memisa sɛ nti wogyidi agye Yesu Kristo diyɛ ɛna na motuo ne bra bi a woboa ɛnsa mfata yi nti saa emu gyidie ne na bra bi a woboa ɛnsa mfata no ɛbɛtumi agye wo anaa bɛtumi agye wo saa ma na yɛ yie Dabi. ɔdɔfo a wotie mi anam ɔbɛyɛ wɔbɔ no bɛtumi agye wo ma na yɛ yie Dabi. adɛn nti na yɛwɔ asɔre dɛm yɛde Yesu Kristo di nanso yɛwɔ yere wɔ mpena yɛte asɔre dɛm o na asɔre ma akyɛ yɛn ho afa Ye. raise me boy raise me girl obetumi ka sɛ me nipa no wɔnie wɔno ankasa tumi abɔ nipa wɔ asase so Ye. nanso ɔmmɔ dɔteɛ da wɔno ankasa kreti nipa ama ne ho wɔ wiase sɛ ne nipa no yɛ dɛ wɔnie na da Nyankopɔn bɛba no wobɛkyɛ ne dɔte a tetiri bɔ saa wo nipa korɔ no hallelujah Amen. ɛba ne saa de na wogyidie no enwuma no awu Nokwasem. na enwuma no awu no nti wontumi fa nkɔwura nkwagye mu Nokore. enti Bible si mema obiara nnaada wo sɛ nyamesom ɛnoa no wakoma mu ɛwɔ sɛ wotumi de bra bi ajustify wo nyamesom ɛwɔ sɛ wotumi set example ɛma obi a ɔno nso so ɔnya ngye Kristo nniyɛ na ɔno nso atumi hyɛ wo sua na ɔno nso sakyera ɛwɔ sɛ Paul bae na asɛm a ɔka ne sɛ monhwɛ me Paul mensua me sɛdeɛ mehyɛ Christ meyɛ dɛn mesua no no nti sɛ wagye Yesu Kristo adidi a ɛwɔ sɛ wohwɛ Christ ɛyɛ dɛn asua no dabɛn na Christ atumi de azaa agye obi sika ɔnɔfo a wotie me dabɛn na Christ atumi akɔfa obi yere Dabi. Uhun bi. wohu bi saa da dabɛn na Christ atumi de obi ne ntɔkwa pipe wohu bi saa da Ebi nsi prada. dabɛn na Christ atumi frɛ nsuo 18 de bɔ obi dua hallelujah Amen. wɛkyerɛ sɛ yɛgye gyidie Onyankopɔn mu no yɛgye Yesu Kristo adi nanso yɛnwuma awu na bɔne saa deɛ mekyerɛ sɛ ɛntumi mfa wo nkɔwura nkwagye mu enti wɔ sɛ yɛma obiara nnaada yɛ kenka Bible ma me Wose mumma obi anada mo. enti sɛ wotie me a ɛma obiara nnaada sɛ wogye Yesu Kristo di wie asa wobɛtumi ka sɛ mafa Yesu Kristo ayɛ dɛ abɔ me bɔ Oh. nanso so wɔfa obi yere ne yɛm nhyɛ no nanso deɛ meka ne sɛ Yesu Kristo ɔde naka ade no ahyɛ wo bɔ enti sɛ nka wokɔ obi yere wanka ɔsɛ ɔyɛm tumi yɛ dɛn ɛhyew wode Yesu ahyɛ wo bo nti woyɛma ntumi anhyew ahomakye na akɔkɔbɔ biaba wura mu na akɔbɔ ne pona no Oh. wopapua no Ye. wo so wode Yesu Kristo ahyɛ wo bɔ Oh. enti ɛnsa na wonom yɛ fa wo mene mu no ankɔfa wo bɔ dɔfo bibisa wo sɛ ɛnsa na wonom yɛ no ɛfa wo mene mu no ankɔfa wo bɔ ɛnyɛ woasena so wode Yesu Kristo ahyɛ ada kyerɛ woma wo yɛ mu anhye wɔ Ye. halleluya Amen. ada kyerɛ woma wo yɛ mu anhye wɔ obi ade Yesu Kristo aba wo bu paa ni saa namontuo bi wɔ no ma ɛntumi mfa wo nkɔnkɔwura Christ nkwagye mu Nokwasem. enti ma obi annaada wo Adwamammɔfoɔ. hallelujah Amen. ti sɛ woanhwɛ ɔnam atutuo yie na sɛ woyɛ wo sɛ ɛna wiase ma na yɛfo enti wode wo ho bɛka sɛ magye Yesu Kristo adi saa na ɔmo ka ho woahyɛ o onyame ɔnka yɛ daa Amen. bada obi bɔgyama yɛ nti obɛnya nkwagyeɛ Dabi. hallelujah Amen. mɛsɛ sɛ wote adwamammom na sɛ woansesa a na sɛ owuo ɛfa wo
anase atemu ba na wo ne nkwaje to nkwanta Mapai. hallelujah Amen. Wase abosomsomfo. odofo a wotie me sa wo som mosom na se okwakoto nsuo okwakoto nnua unyame som ne unyame gidi a wonya wo Christ mu nyina achi na kwakoto bosom na se wo so bosom na se oda so ekom na se wo som bosom a meka kire se wansesa na se Christ ba anase uwu a wo de nkwaje to nkwanta Mapai. Eni aware saifo. odofo a wotie me branche bia se da tiusika ya ho ade sister wotie me abusia bia se da befie abetua wutira de ana wo fa bema na chi bra wotie me ye wotumi atisika ko ya oba bi ho ade wo mu no wo fa na chi akofa oba foforo ba sa wa ya ware seni se asema wotie se wansesa na nya me soma wode na di na se owuo befaw ana se nyankopon ba na wo de nkwaje to nkwanta Mapai. Eni ahohiefuo. awoshi bra yaji Yesu Kristo di na so ba bia nipa ensem fata ebe nante abatwa akobia na ye dimbi etu kan Psalm 1 verse 1 about so tin no bone for difference that one tem hallelujah Amen. this ko na ye dim Yeah. na so yaji Yesu Kristo di ye penkwaje night club na ye dim Easy. na so yaji Yesu Kristo di ye penkwaje hallelujah Amen. ada tin na wose ba sa Oh. eti se ogba ho hwibra na se obra wo tin nsam na so yaji Yesu Kristo na se wansesa na so owuo befaw anasa temu ba na wo ne nkwaje to nkwanta Mapai. Eni marima woni mema da. asemu ya wura ho papa Easy. asemu ya wura ho papa Yeah. aya asemi kwa kene kwa senke bodini mpo Oh, brother. ese nyankopon nyansa mu no obo be ma no trance hunu se obama nko antumi nya dai etumi ntina sana tere babo ne saso boafo aye dai aka ne ho na snipa bi so mu hu ne sa hallelujah Amen. nipa bi so nya dai wo hu ne sa Yeah. oba wale ne yanko dai ne yanko bema Mema. brother utie me asema me kan nyankopon na me so se me kan kira wi se oso pankwadia pa dia twiwo firi ho Because hallelujah Amen. me se ya dai twiwo firi ho sanka ne Ghana mema nyina etumi ejai sa su ne ebra boni we ya anka magugu wa munya kuru nyina koma ware because hallelujah Amen. eti se wa se sa emfiri sa su ba we hu a me se woni nkwadia to nkwanta Mapai. Eni awifuo. hallelujah Amen. wow sanko ofo no so awifuo Eh. obi ase da bre brother obi ase da bre absam na dem fifire se ode pedapade ato ama ne ma ode bra papa bi abo sane be ya onya sansafo e obi ase na otumanya bi ade aboa emobrowa na wode dakro pe wode sima pe wo ba wura ne so a na de wapre anya wode fedudu apenya na wakọ akofa Yeah. hallelujah Amen. ade ba ko ye me yakura ne se safo na wifuo no omo ko omo mpaye Ewurade nka omo ho. me say me nyan no omo ko omo mpaye o Because omo mpaye pa wode no se nyankopon sa if ogidi se Christ no oho hallelujah Amen. ogidi se Christ ni ye den oho na so ni nyina ti na wagi anu afi na adwuma to atwene na odi tuo na wode se kan akosi ne nua bi so agye ne ho sika oyifu a wotie me ye se won sa tra wa adwene a me say edodi duru na se won se san ya woni nkwaje to nkwanta Mapai. Any briefo. hallelujah Amen. ani bre Enye easy. ani bre ya Kristofo ya di Yesu Kristo adi ya hwe se yebetumi anya nkwaje na so me nua koso na ya me ya Oh. ade tina ade be nua we na ne nsa kan ye Yeah. me ho afese no ade tina be ma we ba fi ha me nyame na owale me Oh. na ni bre ni nua no Oh. ya de ni nua ne na munuro so ni akeka nsem bi efa ni nua ho Yeah. adafo pa ne ko ne ba ani brenti na adepa bi apima na damfo no ameso ne so nti wo so age Yesu Kristo adi na so na ni bre ni nua no oni brefu a wutie me se wansesa woni nkwaje to nkwanta Mapai. Mapai. Any nsabufo. hallelujah Amen. hallelujah Amen. me se obi tie me wo kwa so a me se otwa bi na me onka ye da Amen. me se obi tie me pa wo kwa so a wo twa bi Yeah. asofo bi no mu twa bi Enye easy. ne no kremofo bi no mu twa bi Enye easy. na omo kwa de omo de gubu tane mu me kai sha ye okuma ase na ye wo ba bi a enkemofo pinu mu ye de ewo na eya minya ba ko bi a minimu no na wo se madam ana se kremonyi
anka mo na mo nsa no ebi mu so ye den ebi mu twa Etwa bi. hallelujah Amen. oda fa wutie me Mr. Sawaji waji Christ didi a Bible say John fin sa no mu Amen. yenya no kemosomfo ye no mo na ebo na me som ne ya baako Ekwasem. nti sem bi ono ma wo se tumi ye den e ka kire wo no mimi se bitie enkemofo malamfo no omo preaching bebre Pa. malam isa wo sei ono mitie ne preaching pa hallelujah Amen. o Kristo ni a wutie me ensanom enka Kristo som ho Ekwasa. yo ti se wutie me na se wan se na se wan sa tira me se enkwaje one ne to nkwanta Mapai. Bye. Eni ntakwa pefo. obi a wo so sum nyame Yes. asamba wo nu nyanko ntem a wo so wunni me kokoko bisa me fie Aye. ko mi krom ne ko bisa ko mi krom ne ko bisa Because e me ko pani atesa obi ne wo nya asama wo se me ko asare aba oh. Aye. Wade to nchen ko. na kama asam ne kura nkwada aka ko nyankopɔ fie ba da me se osofo ye dai akyerɛ kyerɛ eti nka ba ko nyankopɔ fie ba da nanka atoka nanka odi ato nanka atu atwa da so ba ko ba sa be kan tokwa Ose wo de atwan me. twa me na me dai Kwaba. kwaba do fa utiam ye se wan se sa enkwaje na pano wonsa nka o wo na enkwaje to nkwanta Mapai. Eni emimfo. hallelujah Amen. wudi o yanko amim tu yanko amim o sa tete yanko brother me nyame kasa nkyerɛw Amen. bible say Wase wenum nyina wuri nya Nyankopɔn hini no. eti nyoma onyankopɔn nam ɔsomafo Paul so abebɔ ye nyinaa no wase sɛ wo so wagye Yesu Kristo adi a ɔtɔ ɔtwe wo fita nyoma we nyinaa ho Makwasem. na sɛ woyɛ sa nyoma we bia Yesu wagye na di ati a wo wunya Christ na henie no Amen. Dabi dabi. wontumi nya nkwagye ma ne nya yie Makwasem. Ekwasem. hallelujah Amen. efisɛ nkwagye na de ko wura ahenie ne mu nyame ɔma yɛ ntiaseɛ daa Amen. Christ ɔma yɛ ntiaseɛ daa Amen. eti Ephesians chapter 4 verse 17 no Efisefo ngoma no eti eye enan nkyemu eye edu enson. Esese wogu amanaman ene ye bɔne. enti sɛ wo so pɛ nkwagye de a onyankopɔn sɛ me nka fa na asɛm nkyerɛ wo sɛ nkwagye nti pa na wo so wo sum nyame de a ɛsɛ sɛ wogu amanaman ene ye bɔne no Makwasem pa. hallelujah Amen. me say amanaman a ye hu na ye betena asase so bie enia bi kwaso a sɛ wo so wagye Yesu Kristo di a wo so ɔtwe ho firi mu Pa. Pa. sɛ wo so wagye Yesu Kristo di sɛ mpala sɛ wo pɛ nkwagye a wo so tumi twe ho yɛ dai efiri mu Makwasem. enti nkwagye ne nti binya Nyankopɔn asɛm so ka kyerɛ wo sɛ amanaman ne yɛ bɔne no twe ho firi mu Ekwasem. na watumi anya nkwagye Amen. kenka Bible Enti meka ye enti Paul sɛ wɔka wei na medi adanse awurade mu. na odi adanse wɔ Nyankopɔn mu sɛ Mona ntibio. sɛ ɔkra bia wo so wagye Yesu Kristo adie no ɛnante bio Sɛde amanamamufo aka no nante wɔn adwene ho ne mu no. sɛdeɛ amanamamufoɔ a aka no ɔmo nante wɔ ɔmo adwene ho ne yɛ mu no hallelujah Amen. obi ntɛm de n'adwene bɛyɛ ne sɛ ɔnyɛ bia na ɔyɛ wɔn konkro bia nyɛ dɛ ɛnkasa nkyerɛ no Sankyerɛ no. ɛnkyerɛkyerɛ no sɛ Christ wagye no adie ɛwɔ sɛ wɔn konkro bi ne ne bɛyɛ dɛ ɛbɛtena Makwasem. Onte kura da. enti obi tumi ɛtena se adwene bɔne ho adeɛ kyɛ na ɔkɔ akɔdi hallelujah Amen. enti nipa adwene no dɔne bebree na ɛyɛ hunuyɛ Pa. yɛ n'adwene bɛyɛ no bia na ɔyɛ dɛ na ɔyɛ wɔn tena se susu hunu sɛ enti deɛ meyɛ de mbɛkɔ nkwagyeem sɛ ka nipa bia di bɔne na kɔtena se dwene ho a anka wɔnyɛ Makwasem pa. nyame ɔma yɛ nte aseɛ daa Amen. Amen. enti ka wode abaakɔ bɔ wo nua kum ne ɛna ka wotena se dwene ho hwɛ sɛ enti mede bɔ na kui nka me na kɔbi de bɔ me kwan ti kum mi anka bɛyɛ me dɛ Dabi. Da. anka bɛkɔ akɔkum wo nua Dabi. hallelujah Amen. wɔse mo nante bio sɛ dɛ manaman a aka no nante ɛfiri sɛ wopɛ nkwagye nti kenka Bible Enti mo edu enwotwe. Wɔn na wɔn adwene mu aduru sum. wow nipa bi tie me ɔno deɛ meka mekyerɛ sɛ asase so yɛ wɔnyɛ bɛ ne pɛ nkwagye o Da. hallelujah Amen. obi wɔ no ma brɛ wɔbɔ bi akyerɛ sɛ ɔno nkwagye no ɔnyɛ dɛn wɔmpɛ Baby. brɛ wɔbɔ bi akyerɛ sɛ nkwagye no wɔmpɛ Makwasem. mesi obi tie me wɔpa fa ahoma dadeɛ kyekyere no wɔho dadeɛ kɔnsɔnkɔnsɔ fa gu no kyekyere no fa ne kɔto heaven ɔbɛtete mu aduane afiri heaven Makwasem Oh. pa. wonya ka sɛ wɔnkɔ heaven no Onko. hwaa na wɔnkɔ Onko ɛhɔ nyɛ ne tenaberɛ. hallelujah Amen. mese wonya ka sɛ wɔnkɔ ɔnya ɔso ahema mu no nkɔ no hwaa na wɔnyɛ dɛn hwaa na wɔnkorɔ nyame wɔnka yɛ daa Amen. mese ɔpa ma yɛnhyɛ daa ho yɛnsiesie ɔso ahema mu no ɛmfa nsi hɔ nananom antie video bi papa bi ka ɛkasa yɛ sɛ ɔno deɛ sɛ yɛkɛde ha ne bɛsi ne dɛm kora nka ɔwuram Me kura me hwɛ. nyame wo yɛ mmɔbɔ daa Amen. wɔ se
se di asori dan ebesi ni dem kura onu ko nwura mu da ti sari pa we tu open kwaje David. so ke bra ni pa we bo na se wusia tu be betime we wura kwaje mu David. nyame amanti ase da Amen. enti enhwe obi bra wo bo nsua da hunu de da wonu so se wo pe botaye enkwaje bi etira kwan ne santi enhwe obi nsua na obrabo ne mu da unyaku ni obi pa na so hunu se asasi so ye wo no honam fam mpo no obi a won destiny hallelujah Amen. enti wo de hunu baabi a wo pese wo duro dia wo pese wo nsaka o nyankopon nchen na tu ho na mon nyame ma nti ase da Amen. ke ka baboy na esa ne se woni ntiase wow nipa bi wono ma nyankopon asem wo ni ntiase na won akoma pirimti enti ansampa wokọ asode fia ne sofo de kire no na koma ya dai aprim efisa atale o se asofo ka ho asem no ne bu afu efisa oba be pen sanche na oba pen kwaje sa na akoso hallelujah Amen. enkwaje asem no ayena enkwaje nsem no a wo se nka Kristo ni na nka wo se hwehwe akira akwan no aye dai ayera na spiritual bath sofo siamempo no obere sesi a no mu di akiri na so ma sofo papa bi nka nche ne se jampena kye won se asode dam obi wa pirim na koma na koma ya dai aprim eti botaya ya de som nyame no botaya de Yesu Kristo di na nya nkwa de ntira hallelujah Amen. mesi se uti asem yo be hunu se botaya wo de ti nyame na ase no nya nkwa de ntira wo de ti wo eti do de bra uti me nsira no se wo ti me ne sabe na wo se utumi ye correction so wa bra boni mu wo so tumi ye correction so nya me som ne mu na etumi du akwa wura nkwaje emu hallelujah Amen. haba ne bra wasi esa ne se won akoma apirimti esa se wo makoma apirimti wo yankon nyankopon ama no ho ananafo oh sa nkwaje na nyankopon pese wo de ma omo baji na dwuma ba nyuma papa no wo be ya ho na nani nyankopon de sa nkwaje na ma wa enya yie e bi se wo nwuma nyina emfata se onya nkwaje hallelujah amen abira no nti fa be ko 5:3 ho enchomo etie ye enum enchomo ye niensa Ephesians chapter 5:3 no boni a esi kwan enti me bacho odofo a utie me boni bi wono mu a esi nkwaje ho kwan ekwasem e wo se metubire nyankopon asem de kire wo se man fa nkire wo na ma yetiafo na makasa agu kwa enti ensema ye boboso nyina hunu se nyama bi wo ya esi nkwaje ho kwan ekwasem pa eti babo se boni a esi nkwaje ho kwan kenka babo na adwamamo dedi kan wo se dai adwamamo ane afi ade ye nyina ane anyoma eje fi kenkan anda anibere de ana ni brade moma wo modi mpo wo sa wo se wo pankwaje de a ema ye modi mpo wo mu se de se ahotefo se ne se obi a wo ye hotinya wo pe nkwaje ekwasem kenka babo enchomo ye enan no fa babo bra na moma wanti aniwudie wo se enti ma ye enti se wo ya de bia ani wuo ane nkwasiasem ene nyama bia ansam fata na asirese sema ense ana obi antumi anhwe wo ansere nyame so ma wo so de ho atoso no na mom asida na emo mani pantumi wonu na onye nakopɔ se a abratie we nanka wasɛi efrise na so nyankopɔn obefa na ogi Yesu Kristo di na enkwaje a wo print na bra bo asesa ekwasem hallelujah Amen. it was efri se monim dada se mo awunim dada se ojamamafo biara ana afi ade ye ni biara obi a oteja mam obi a ye fidiye ana aniberefo obi a oye ni bre no a oye obosonsom ni a osombo sonsom no ani apegade Kristo ni onya Bible say o ma ya sa nyama we nyina o munnya pagade awa Christ na hene ye ni mu ekwasem pa wontumi nya Christ emu nkwaje ma ne nya yiye eti mesita twe wo firi ho rafa o temi twe wo firi ho na enkaje se betumi nya Christ mu nkwaje ekwasem pa hallelujah Amen. eti Romans chapter 13 verse 12 Abraham de ma asem ye dey ekwa wiye mo me ho nya ha ma me na mo ye mienu Romans chapter 13, verse number 12. Anajoko nanim. eti Abraham de ma asem kwa wiye odofo a wutie me ka kire se sabere ebre ko hallelujah Amen. wo de nyame so ma de Yesu Kristo di ye no ebre papa wo se wo bon wo de ato wa che hallelujah Amen. nyame so ma wo so de Yesu Kristo achi no wana ntimu basa basa biala biala wana ntimu bia basa sa ache enti efisa ba Yesu Kristo mu na awache enti me ka to se anadekwa nanim Anajoko nanim. aha Adichia ben. adechia aben Enti mumma yeyi esumu nyuma no. enti sa so pankwaje dia mesraw sa se na yi esu nyuma na etugu Na yenhye enhan akudie. na efiri na kose han akode Mumma yenan, aso mumma yenante fefefe. enti sa pankwaje na se ensem a me ka kire wi sa de ba ye adwuma na pankwaje de firi na kome so nante fefefe Sede efata ewia. sade fata wia Enya agubone. enya ko bone Anansa bromu. anasa brom Enya jomomom. ena de mamom Ane ahuhiem. anase ahohiem Enya okun. enya okon mu Ene ne tan. enya ni tan mu
na mmom no munhyɛ Awurade Yesu Kristo no efi na ko ma nam nsusuo ne wanam ntutuo nyina enhyɛ Awurade no kwasɛm enhyɛ Awurade a wɔse wagye na yɛdɛ adie na watumi anam ne so atumi nya nkwagye mede ma asɛm no kɔ wiye no Philippians chapter 2 verse 12 Paul no ma ɔkyerɛ ko ma Philippifoɔ eti ɛyɛ mienu nkyɛmu ɛyɛ edu mienu no nkwagye ho mɔde ma ɔso eti deɛ mede gya wo ne sɛ ɛbra me na wadi nkra yi ɛbra wo teme ni kɔna kɔ bɔ wo nkwagye ne ho mɔde ne hallelujah amen kɔna kɔ bɔ wo nkwagye ne ho mɔde ne foforo no kwasɛm na deɛ woyɛ deɛ sister etumi fa akɔwura nkwagye deɛ woyɛ deɛ brother etumi fa akɔwura nkwagye dabi etumi deɛ asɛm wo gya wo sɛ kɔ bɔ nkwagye ne ho mɔde foforo keka bible enti madɔfoɔ etumi nwa dɔfo a wotie me sɛdeɛ mo yɛ setie daa no sɛdeɛ da bia woyɛ setie mo nyame asɛm no ɛnyɛ bere a mewɔ mo nkyɛn ko ɛnyɛ sɛ bra me ne wo kasa nko na yɛ wo sɛ wadwene no asɛ wakoma abubu na mmom no afei a me ne mo nkyɛn afei a me no bɛdi nkra yi etitiriw momfa suro ɛbere a me ne wo di nkra yi fa suro ɛne ahopopoɔ fa ahopopoɔ ɛnyɛ mo ara mo nkwagye ho adwuma fa yɛ wɔn kasa nkwagye na me ne wo ka ho asɛm na wɔgye Yesu Kristo adi na wo so wo pɛ nkwagye no fa kɔ yɛ ho adwuma onyame hyira wo amen na ɔnyɛ ɔkɛseɛ na adom ne nti amen prophet nyankopɔn hyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ na ɔma no adom no ɛnɔɔso mamimi ahoma no ntom ebi ana obi abɔ wurom ahoma no ɛyɛ 0554 0554 042 042 942 942 ɛna afei so boda no ɛno nso ɛyɛ 0508 0508 09 09 00 00 67 ɛno ɛyɛ ahoma no ofra yɛbɛtumi afa ɛwɔ dwumadie nso hello wudin ɛne baabi a wakasa firi Daniel Barast okay maninko Amen. Amen. So me da ase sɛ wofrɛ ɛbɛ adwumadie so nyankropɔn wɔnto ne bo ase na wɔnhyira wɔnyɛ ɔkɛseɛ paa mo so betumi abɔ awuram ɛwɔ adwumadie so aka sema bɛyɛ nwɔtwe bi na yɛbrɛ no ayɛbrɛ ɛne saa wobɛtumi abɔ awuram hallo wudin ɛne baabi a akasa firi wudin ɛne baabi a akasa firi Apostle Daniel Posu Penny now what to say Papa Manenko Amen Sa pepepe ama bebe na yayira Amen